नाजरीन, जिस तरह के हमने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि अनवर बीबी जो कि आज से तकरीबन 2 साल पहले सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वह उनको जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाता है और जो मंशियात का जो केस उनके ऊपर डाला जाता है, ये सारी चीज़ें सामने भी आई। लेकिन नाजरीन, जहाँ यहाँ पे एक अफसोस की बात ये थी कि तकरीबन 28 जुलाई को एक फ़ोन आता है इनको कि आपकी जो अनवर बीबी है इसका इंतकाल हो गया, जिसके बाद गाँव में पूरी हलचल मच जाती है। जनाब, इनको तो 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये किस तरह मुमकिन होगा कि अनवर बीबी इंतकाल कर जाती है? लेकिन आज 10 दिन के बाद 6 अगस्त को उनकी जो मैयत है उसको पाकिस्तान में लाया जाता है और उनका 4 बजे उनके आबाई गांव में जनाजा अदा कर दिया गया। उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं कि अनवर बीबी के साथ वहाँ पे क्या हुआ, जिस तरह इनको खबर मिली और कैसे पता चला कि अनवर बीबी का इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इसी तरह ही जो अनवर बीबी है वो 2 साल से वो जेल की अज़ीतें सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही थी, तो उनको जो है ज़हनी टेंशन की वजह से वो ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर वो 15-20 दिन हॉस्पिटल रही, तो उसका सर का ऑपरेशन भी हुआ, तो उसके बावजूद भी वो जान बर ना हो सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। और हमें जब 28 जुलाई को पता चला, बाकायदा वो उन्होंने कॉल की, मैसेज किया, तो गांव में, इलाके में, वसेब में वो एक जो है कहराम मच गया। परेशानी का आलम पहले ही था कि हमारे 5 लोग जो हैं वो सऊदी अरब की जेल में बेगुनाह कैदी हैं, तो उसके लिए 2 साल से हम ये जो है ना जंग लड़ रहे हैं। हर प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया पे, डिपार्टमेंट्स में और ताकि वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा तक, और जिसमें ये एक माई तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो हमारी तो फरियाद अब यही है कि जिस तरह ये अल्लाह को प्यारी हो गई है, दूसरी भी बहुत ही ज़ईफ़ हैं, 65 साल उम्र है, तो उनको जो है पाकिस्तान में उनका अमली तौर पर काम किया जाए और उनको वापस लाया जाए। जिस तरह ये आज माई अनवर बीबी इस दुनिया से चली गई है और हमारी हाल दुहाई मचाते मचाते फिर भी वो 2 साल 25 साल सज़ा हुई थी, 2 साल के दौरान वो अल्लाह को प्यारी होगी। और इसी तरह जो बाकी 4 लोग हैं उनका भी अगर यही अमल हुआ तो फिर क्या होगा कि हमारे पाकिस्तान, हमारी हुकूमत सोई हुई है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अपील है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आला मोहतरम मरियम नवाज साहबा से और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर ख़ारजा अपना इसाक डार साहब से और हमारे जो हीरो हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब से अपील है कि ये जो 4 बाकी बेगुनाह कैदी रह गए हैं उनके लिए खुदारा अमली काम कर लें, उनको वापस आबाई अपने जो है गांव में खैर अफियत से अपने घर वालों और ख़ानदान में लौटा दें। ये आपने देखा होगा कि आज से पहले 2 साल जब हमारे जो है ये बेगुनाह कैदी गिरफ्तार हुए थे, उससे 15-20 दिन पहले का एक वाक़या हुआ था। क्यों कि वो हुकूमत के अपने रिश्तेदार थे। मोहसिन नकवी साहब ने 2 से 3 दिन नहीं लगाए, वो जो है अपने वो कैदी हैं वो सऊदी अरब की जेल से रिहा करवाए 2 दिन में, और हमारे 2 साल हो गए और 25 साल सज़ा सुनाई दी गई है। और जो असल मुजरिम है वो पाकिस्तान में वो गिरफ्तार हो चुके हैं 3 लोग, और जो 2 रिसीव कराने वाले थे सऊदी अरब में वो भी हो गए हैं, वो 5 लोग गिरफ्तार हैं। मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत के आगे कि अगर ये हमारा रूल्स है, हमारा कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है, तो ये जो 3 लोग पाकिस्तान में कैद हैं और इनको उधर सऊदी अरब की जेल में भेजा जाए, एक्सचेंज किया जाए और हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आज ये माई अनवर बीबी जो कि वहाँ पे अज़ीतें, सख्तियाँ, मुसीबतें, बीमारी के साथ लड़ते हुए वो ज़िंदगी की जंग हार गई है, तो ये भी इन जो 3 लोग हैं और 2 वो हैं, इन पे डाला जाए 302 डालकर इनको 302 की जो सज़ा होती है इन मुजरमों को वो दिलाई जाए। और हमारी बारहा रिक्वेस्ट है, हर प्लेटफार्म से हमने अपनी हाल दुआई की है कि हमारे अभी जो 4 बेगुनाह कैदी हैं उनके लिए कुछ अमली काम कर लें। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपने कहा कि 20 दिन वो तकरीबन हॉस्पिटल के अंदर रही हैं, तो तब आपके साथ कोई रब्ता हुआ है कि अनवर बीबी बीमार है? अनवर बीबी का जस्ट पता चला है, जो उसके साथ हमारी खाला है ज़ियारत बीबी, उसने बताया कि वो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो 15-20 दिन हो गए हैं, तो उनके ऑपरेशन का कह रहे थे। तो जब ऑपरेशन हो गया तो वो माई ज़ियारत बीवी को पता चला, फिर उसने बताया कि उसका ऑपरेशन भी हो गया है। तो फिर इसी तरह ये जो है 25 दिन का जो है ना सारा टेन्योर होगा, दौरानिया होगा, जिसमें फिर जो है माई अनवर बीबी की जब मौत वाक़या होती है तो फिर हमें खबर मिलती है। तो फिर आपने कितनी कोशिश की कि आज तकरीबन 10 दिन के बाद अनवर बीबी की जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान में पहुंची है? इसमें सभी लोगों का किरदार है।
آپ کا بھی کردار ہے، میرے تمام علاقے پاکستان جو بیرون پاکستان جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اور خاص طور پر جو میرے علاقے کے معززین ہیں جس میں سردار سکندر یار جتوئی صاحب اور نور احمد خان ثاقب ایڈوکیٹ صاحب، خالد شبیر ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے تگو دو کی ہے، اتنی کی ہے کہ ہر پلیٹ فارم پہ خود گئے ہیں، اور انہی کی بدولت یہ سفارت خانے سے رابطے میں ہیں، اور ہمارے جو منسٹر ہیں ان کے رابطے میں ہیں، اور یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، دور کے نہیں ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، انہوں نے ہی ساری کوشش کی ہے، تو یہ ڈیڈ باڈی بھی واپس آئی ہے۔ یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ ادھر ان کو دفنایا جائے، یا پھر انہوں نے بھی آپ سے کچھ کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ادھر تدفین کر دیتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو بات ہے نا کہ اگر عمرے کے دوران ایک اس کے دوران اپنے مناسک ادا کرتی ہوئی مائی انور بی بی وہاں پہ فوت ہو جاتی تو ہم بھی کہتے کہ انہیں جنت البقیع میں دفنا دیں، انہیں مکہ مکرمہ کے جو قبرستان ہیں ان میں جو ہے وہ دفنا دیں، جبکہ مائی جدہ ایئرپورٹ پہ جب ہے وہی اپنا ریسٹ ہو گئی ہے، ادھر ہی وہ جیل میں ہے، تو پھر وہ جو ہے نا ہمارے بھی ایک عقیدہ یا دل تھا کہ اگر مکہ پاک مدینہ میں ہوتی تو ہم ضرور کہتے کہ وہاں پہ دفنائی جائے۔ اچھا، جو باقی آپ کے 4 لوگ آپ باقی بچے ہیں ان کو خبر مل گئی تھی کہ انور بی بی انتقال کر گئی؟ جی بالکل، ان کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ مائی زیارت بی بی کو پتہ چل گیا تو نیئر نے کال کی تو نیئر کو ہم نے بتا دیا، کیونکہ وہ نیئر ہے مکہ کی شمیسی جیل میں، اور یہ عورتیں ہیں یہ جدہ کی جو جیل ہے اس میں ہیں یہ گرفتار۔ تو تقریباً کتنے دن کے بعد آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے؟ یہ تو جب 28 کو ہمیں پتہ چل گیا تو اسی دوران ہی مائی زیارت بی بی کو اس دن پتہ چل گیا، اور اسی شام کو یہ دوسرے دن جو ہمارا بھائی ہے کزن ہے میرا نیئر خان، اس کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ ایک تو ناظرین جب ایک چیز واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہی ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اور جب یہاں سے پاکستان سے وہ سارا کچھ لے کر جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ وہ پاکستان کی جو اسلام آباد کی ایئرپورٹ ہے وہ یہاں سے کیسے نکل گئے اور وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ چیزیں واضح ہو چکی ہیں، جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، اور جو ادھر ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کے مائنڈ کے اندر صرف یہی بات چل رہی ہے کہ جو آج انور بی بی کا حال ہوا ہے یہ پریشانی کی وجہ سے اللہ کے پاس چلی گئی ہے، جو ہمارے باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ جب چیزیں واضح ہو چکی ہیں تو آپ لوگ حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ جو باقی 4 بے گناہوں کو ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے 25 سال، ایک یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، ان کو واپس لایا جائے تاکہ ہماری یہ پریشانی کم ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔